साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में 1983 में पहला पीटीवी पे ड्रामा किया और पीटीवी की लेजेंड आर्टिस्ट है। इसके अलावा उन्होंने तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट के साथ काम किया जो कुछ लोग अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके साथ ड्रामों में काम किया और अब वो माशाल्लाह ज़बरदस्त अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करें। तो मेरे साथ कौन तशरीफ़ रखती हैं? फौजिया फाउंडेशन, RS फाउंडेशन से मिसेस फरजाना इरफान, एशियन हॉरिजन की CEO भी हैं। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, मैंने आपको इवेंट में देखा, मेरी वो एक्साइटमेंट, मैंने दूर से आपको पहचान ली, ड्रामा आर्टिस्ट है ना, तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई। फिर आपके मैं मिली, आपसे बड़ी जप्पी शप्पी लगी मेरी, और आपका मेरा इतना अच्छा आपका इंप्रेशन मुझ पे पड़ा कि मैं क्या करूँ, अपना क्या आपका बताऊँ कि इतनी डाउन टू अर्थ लेडी लगी मुझे। इतना ऐसे लग रहा था जैसे मैं फरजाना जी को बहुत टाइम से जानती हूँ। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। दूसरा ये कि कहते हैं, मेरी वालदा कहा करती थी, फलदार दरख्त हमेशा झुका रहता है और जो तना हुआ होता है वो टूट जाता है। तो मैं टूटना नहीं चाहती, इसलिए मैं कहती हूँ झुकना बेहतर है। और जितना आप जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाएं कि बाद में आपको लोग अच्छे नाम या आपके पीठ पीछे अच्छे नाम से याद करें, तो ये सभी बस ये एक छोटी सी मेरी अपनी वालदा की कह दें, वालिद की कह दें, तरबियत का नतीजा। अच्छा, इन्हीं के चेहरे पे एक स्माइल होती थी और खुशामदीद, यानी कि आपको वेलकम जेस्चर्स मिलते थे। बेहूदगी मैंने तो नहीं देखी, एटलीस्ट मेरा तो इस इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुआ। आई वाज हार्डली 16 इयर्स ओल्ड। मैंने 16 इयर्स की ओल्ड में पहला प्ले किया था। अब मैं शादी हो चुकी थी इस वक्त इनफैक्ट। तो मैं जब आई हूँ, मैं लोग कहते हैं एक्सीडेंटली आई हूँ, मैं वाकई में एक्सीडेंटली आई, मगर ये नहीं कहूँगी, शौक बचपन से ही था, क्योंकि बचपन से ही एकेडमिक जितने भी हैं कोई चीज़ नहीं छोड़ती थी, स्पोर्ट्स हो या जो भी आपकी स्पीच, एनी एक्टिविटी। तो बस वो पाइल ऑफ एक्टिविटी का मुझे बल्कि खिताब भी दिया गया था, वो जो टाइटल्स देते हैं ना मैट्रिक वालों को, क्योंकि वो, और अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में भी कि वो फर्स्ट से सेकंड नहीं आना है, ये मेरे सेकंड मींस फेलियर। अच्छा फरजाना जी, आपने जैसे मैंने आपके ड्रामे रिपीट भी हुए ना, बमर, चांद गिरहन, धूप किनारे, यानी कि साहिल की तमन्ना, धूप किनारे, साहिल, वो राहत काज़मी और सुहेल भाई, सुहेल असगर साहब, अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, उनके साथ मेरे बड़े प्लेज हुए हैं। चांद ग्रहण में शफी भाई के साथ बहुत, मैं समझती हूँ कि मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने, जो आप जैसे आपने अर्ज किया कि बहुत से जो अब गुजर गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत में ऊंचा मकाम दे। मुझे उन बड़े आर्टिस्टों, आबिद भाई, ये सब, आबिद अली, और फीमेल्स में भी अगर आप ले लें तो सारे बड़े नाम, मेरी खुश नसीबी है कि उनके साथ, प्लस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स जो पीटीवी के, और आज माशाल्लाह प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, सुल्ताना आपा, सुल्ताना, वाह क्या बात। और मतलब मैं किस किस के नाम लूं कि जिनके साथ, हुमायूं के साथ मैंने काम किया है, बाबर अली के साथ मैंने काम किया है, यानी कि आज के दौर को भी ले ले और पिछले को, मुनव्वर भाई, मुनव्वर सईद, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मैं खुशनसीबी समझती हूँ। वाह कि मेरा, और पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था तो उस वक्त भंवर और दायरे चलता था, जो सीरीज होती थी डिफरेंट स्टोरीज के साथ, एवरी वीक चलते थे। दायरे भी साथ साथ था, भंवर भी साथ साथ था। तो उसमें स्टार्ट इजाजत बड़ी मुश्किल से एक प्ले की मिली थी, तो क्योंकि शादी हो गई थी तो मिल गई, वरना शायद नहीं मिलती कभी भी। तो उस वक्त ये हुआ कि मैंने एक प्ले की इजाजत ली कि मुझे कर लेने दे, क्योंकि मैं बचपन से शौकीन थी। सुहेल राना साहब का जो के माला है, तो हमेशा बचपन से, अपने कजन थे हमारे सईद भाई, वो उनका बहुत था पीटीवी में, तो सलाम दुआ अच्छी थी, कहती थी सईद भाई मुझे इसमें जाना है और मुझे ये गाना, गाओ लाओ पानी से मोती, बादल से बिजली, बस वो। फिर सबसे पहले वो मुझे बचपन में ले गए, तो
ہماری جو ہے یاسمین غزالہ یاسمین اناؤنسر، ان کو جب میں نے فرسٹ ٹائم اسٹوڈیو میں دیکھا، میرے لیے ایسا تھا پتہ نہیں میں نے کون سا مارکا کر دیا. تو اینی ہاؤ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت تو خیر ظاہر بچپنا تھا. پھر جب یہ موقع ملا میں نے کہا کہ تاجدار عادل صاحب ہوا، کیا نام یہ نیلام گھر جو کرتے نیلام گھر، ایکچولی میں آئی نیلام گھر سے. ہوا یہ تھا کہ ہمارے کالج کی طرف سے ایک صداقت کی کرن ہے قائد اعظم اپنا 25 دسمبر کو یہ گانا نیلام گھر میں گایا گیا تھا. اس میں میری فرینڈز بھی تھی، ہما تھی، بینجامن سسٹرز، پورا گروپ تھا میرا. اس میں ماشاءاللہ میری فرینڈ نگہت مصباح جو ماشاءاللہ ڈپلیکس کرتی ہے، وہ ان کی سسٹر تانی بھی تھی. تو وہ بس کالج کی طرف سے وہ تاجدار عادل صاحب نے بس وہ جو کلپس چلتے نا، آپ کو پتہ ہے نا سنگل انسرشنز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مجھے کال آئی آپ نے پلے کرنا ہے، آپ آ جائیے فوراً. نو آڈیشن تو میں کہوں گی بڑی بات تھی اللہ نے. ایک کیا اس کے بعد ایوری ویک دائرے بھنور 3 سے لے کے 6 مہینے تک میرا ہر ویک پلے. اور اس میں جو میرے لیے بڑی بات تھی کیونکہ وہ ڈفرینٹ ڈائریکٹرز کے ساتھ کام ہوتا تھا، تو اس طرح مجھے موقع ملا کہ اقبال انصاری صاحب سے لے کر حیدر بھائی سے لے کر کے کون سا اقبال لطیف بھائی سے لے کے میں کس کا نام شاہد صاحب سے لے کر کے بس بہت اپنا قاسم بھائی کے ساتھ لے کر کے، اور مطلب ہمارے جتنے انسٹیٹیوٹ ہے ہر قاسم جلالی صاحب مطلب اس وقت کے جتنے بھی ٹاپ کے جو تھے سارا کاظمی صاحبہ کے ساتھ مطلب یو نیم اٹ. اور الحمدللہ میں کہتی ہوں یس ان ڈائریکٹرز کے ساتھ ان پروڈیوسرز کے ساتھ کام کیا. اور پھر سارے بشرا آپا میرے بھنور میں ان کے ساتھ پلیز گئے. اللہ بخشے جاوید فاضلی صاحب جو فلم ڈائریکٹر جن کی مووی آہٹ بھی بڑی اچھی گئی ہے، وحید مراد صاحب کے ساتھ تھی. تو اس میں انہوں نے اس کا نام تھا سنگھار، وہ کافی دفعہ بھی چلا ہے. اس میں تھی آمنہ، سریہ بجیا کا نام لیا تھا آپ نے، اور انا میں کیا ہے میں نے بجیا کے ساتھ حسینہ معین صاحبہ کے ساتھ بس اتفاق ہے. آپا کے ساتھ میرا کوئی پلے نہیں ہوا. سریہ بجیا کا کون سا ڈرامہ؟ سریہ بجیا انا بھی تھا، مہرین الہی یعنی اظہار قاضی. ہاں مہرین الہی اور اظہار قاضی کا انا میں تھا. اور اس کے علاوہ بھی بجیا کہ میں نے دریا کنارے کیا، اور وہ سیریز تھی سویرے سویرے ڈیلی مارننگ میں ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا، اس میں بڑی کاسٹ تھی. چاند گرہن لوگ پتہ نہیں اس میں، جبکہ میرا اتنا ایسا رول تھا کہ حیدر بھائی کہتے تھے آج کل تو یہ ہے کہ ماسیاں بھی میک اپ سوری ٹو سے کر کے آتی ہیں. ہمیں تو حیدر بھائی نے کہا تھا تیل لگاؤ اپنے، میرا رنگ کالا اور کر دیا گیا تھا. اور آنکھوں میں کیونکہ گاؤں کی ایک تھی بالکل ہی وہ جو ہوتی بالکل گاؤں والے جو ہوتے، کیونکہ دکھایا ہے سہیل بھائی کا وہ جو ایک شادی دکھائی انہوں نے وہاں کی ہوئی ہوتی ہے، اور خود وہ پولیٹیشین ہوتے ہیں سب. تو یقین مانے کہ میں ایک دفعہ آفس گئی، میں نام نہیں لیں، بہت بڑی کمپنی ہے اس کی ملٹی نیشنل کمپنی. اچھا کیونکہ میرا مارکیٹنگ اور کنسلٹنسی کا تو ہے ہی میرا اپنا کام، تو سائڈ بائی سائڈ وہ. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں یو ہیو ٹو اسپیک ان انگلش، ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی ڈسکشن کرنا ہے. تو انہوں نے لٹرلی مجھ سے یہ کہا کہ لگے I thought I've seen your Chand Grahan and I thought that they have taken you somewhere from village. تو میں نے کہا it's a compliment to me that I think so I have justified with the character. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی، بلکہ اچھا لگا میرا کریکٹر تھا نا، کہ کریکٹر کو میں نے جو ہے نا جسٹیفائی کر دیا. تو یہ میرا، میں نے ایکچولی میں ایوارڈ پریزنٹیشن بھی کرواتی تھی، تو 32 لوگوں کو ہم نے بلایا تھا چاند گرہن کی پوری کاسٹ کو شیریٹن ہوٹل میں. تو اس وقت یہ کیا تھا، تو اس وقت اصغر ندیم سید صاحب، بڑے بڑے نام اصغر بھائی نے اسٹیج پہ آ کے ایک واقعے کو بتایا کہ میرے پاس کالز آتی تھی. اتفاق یہ ہے کہ 7th اور 8th ایپیسوڈ تک اتنا ظلم ہو چکا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ بند کر دیں، ظلم دکھانا نہیں تو صحیح نہیں ہوگا، کہنے لگے. اتفاق سے وہ بریک آ گیا، یعنی کہ 2 قسطوں میں میرا سین نہیں تھا. اتفاق کی بات ہے. تو کہیں گے لوگ سمجھے شاید ان کے تھریٹ سوچو. اور وہ کیریکٹر میں کہتی ہوں پورا ماشاءاللہ اس میں فریال گوہر صاحبہ تھی، گلیمر تھا، سب تھا. ہما تھی، ہما نواب اپنی، یہ سب گلیمرس تھی. اور میرا تو حیدر بھائی نے کہا تھا بیٹا 3 کپڑے، کیونکہ جملہ تھا میرے پاس تو کل 3 جوڑے ہیں، تو 3 کپڑوں سے زیادہ
3 कपड़े नहीं, और वो भी बिल्कुल ऐसे वाले लाना जो घर में फटीचर टाइप हो। ठीक ठीक। और मैंने पूरा, फिर मैं क्या करती थी, घर से ही मैं चप्पल पहन के निकलती थी, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर होना होता है। तो कैरेक्टर के अंदर होने के लिए हम घर से ही निकलते थे, क्या नहीं सोचते थे कि हमारा हुलिया क्या वाह। है। मगर मेरा थोड़ा सा ये है कि जो रोल हो उससे आप जो है ना, उसकी गेटअप से भी आपको जस्टिफाई करना। अच्छा, मुझे स्टाइल आर्टिस्ट और स्टाइल कि आप जब आपको कैरेक्टर अगर कॉमेडी है तो आप उसमें लगे कि यस, Yes. और रोने वाला है तो मुझे हैदर भाई समीता पटेल कहते थे, और मुझे इतने रोने वाले कैरेक्टर फिर मैं कहती थी हैदर भाई मुझे आप खुदा के लिए रोने धोने से निकाल के थोड़ा सा अमारत में भी जगह दे दे। चांद ग्रहण को इतना ज्यादा, जबकि बहुत उसमें इतने ज्यादा सीन्स मैं कहूंगी नहीं कि मैं अमेरिका गई, इंग्लैंड गई हूँ, मैं जिस मुल्क में गई हूँ मेरी ट्रैवल अल्हम्दुलिल्लाह काफी रही है, वहाँ लोगों ने पहचाना। तो मैं अपनी ऑडियंस की मद्देनजर उनका जो विजन है कि अगर उन्होंने उस कैरेक्टर को ऐसे ही याद रखा कि मैं अगर जा रही हूँ बाजार या निकल रही हूँ तो अरे यार, तो मैं कहती थी मतलब यार जावेद फाजी से, क्योंकि उसमें मेरी बचपन की माई डाई हार्ट हमारी जो है उस्मा आपा, वो पहली दफा मुझे उनके साथ, और मैंने आपा के गले लग के उनके पापा, मैंने अल्लाह ने आज मेरी मुराद पूरी की कि मेरे आपके साथ। असल में फरजाना जी पहले बद्दो आपा थी जो उसमें, है वो काजी बदर भाई खलील थे। साहब, हाँ बद्दो आपा उनको कहते हैं। तो पस्से आईना उनका चलता वैसे आईना में भी थी मैं। मैं नाम ले रही हूँ। पता है सलीम नासिर आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा था, जिनमें आंगन टेढ़ा नहीं, मगर मेरा जो प्ले था वो नहीं, डायरी उसमें काम उन्होंने साहब, जमशेद भाई, ये सब के साथ मैं कह रही हूँ ना, शकील भाई, मतलब बस जो मैंने शुरू में कहा ये सब तुम्हारा करम है आका, कि अल्लाह ने मुझे चेक कर, मैंने वक्त टेलीविजन में काम किया है, क्योंकि बीच में मैं चली गई, लेकिन आप बड़ी खुशकिस्मत है जो कि मैंने कहा कि वो यादें जो है ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा नहीं, आप पीटीवी का दरवाजा खोले ना, वो यादें यूं मैं गई, अभी तस्वीरों मुझे में पीटीवी पे बुलाया, आप यकीन माने मेरे आपको पता बेचारा पीटीवी पे क्या वो मैं देखती थी चहल पहल, लोग अंदर जाने को तरसते। बड़े आर्टिस्ट है, नाम नहीं लूंगी, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो अभी रिसेंटली मुझे बुलाया था तो मैं गई, तो उस पे उन्होंने एक एक बंदा इतना रिस्पेक्ट से, जब मैं मेकअप रूम में गई हूँ तो आई वाज सरप्राइज कि देवा के अल्लाह आप मैंने कहा यार इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं। अगर आज ये इज्जत है तो अल्लाह पाक ये कायम रखे। अभी के भी दौर में अगर काम करूं तो वो एक इज्जत के साथ काम होगा तो मजे की बात है, वरना तो जितना कमा लिया वही बहुत है। अरे क्या